السلام عليكم. إذا نزولا عند طلب أحد المشتركين سوف نحل هذا الموضوع الذي هو مقترح من أحد المواقع. J'étais arrivé à Alsace en 1954. إذا وصلت إلى الألساس في سن 25 سنة. ألساس هي مدينة أعتقد بجانب ألمانيا. J'avais travaillé dans les chemins de fer. إذن اشتغلت بسكة الحديد. كما تلاحظون هنا لدينا l'imparfait ولدينا je. هذا التكست c'est un témoignage بمعنى الكاتب هو شاهد. En 1960, j'habitais à la place de l'église de Pantin. إذن سكنت بمكان الكنيسة في بانتا اسمها بانتا. J'avais accumulé plusieurs petits emplois. إذن لقد جمعت accumulé بمعنى جمعت plusieurs العديد من الأعمال الصغيرة petit emploi. Je cotisais pour le FLN. cotiser بمعنى أشارك من أجل الFLN comme tout Algérien مثل كل جزائري. J'assistais aux réunions une fois par mois. إذن j'assistais بمعنى أحضر للاجتماعات مرة بالشهر. On ne se réunissait jamais au même endroit. on se réunissait بمعنى لا نجتمع أبدا jamais في نفس المكان. J'avais entendu parler des manifestations du 17 octobre. إذن لقد سمعت كلام parler على manifestation بمعنى مظاهرات 17 أكتوبر. Une semaine avant l'événement. إذن أسبوع قبل الحدث. La première fois à la radio française. لأول مرة على راديو الفرنسي. Et ensuite à la réunion. وبعد ذلك في الاجتماع. Le 17 octobre 1961 je pris le métro à l'église. إذن أخذت المترو إلى الكنيسة. De Pantin seul لوحدي. vers 5 heures عند الساعة 5 pour me rendre à Opéra لأصل إلى الأوبرا. arrivé à Opéra vers 6h30. إذن وصلت. هنا arrivé راهي participe passé تشغل fonction de adjectif بمعنى وصلت. وجد des policiers armés. des policiers armés nous attendaient matraque à la main. matraque هو نوع من السلاح. pour nous forcer ليجبرونا à longer un long tunnel. allonger بمعنى لنتبع un long tunnel بمعنى نفق طويل qui reliait الذي يربط le métro au commissariat. الذي يربط المترو بكوميساريا بمعنى مركز الشرطة. Nous n'avions même pas eu le temps de manifester. لم نجد حتى الوقت لنتظاهر. Nous pénétrions dans le commissariat. إذا pénétrer بمعنى entrer بمعنى يدخل. دخلنا إلى commissariat. les mains sur la tête. الأيادي فوق الرأس. doucement en silence. doucement بمعنى ببطء. وكلنا صامتين. sous une pluie de coups. إذن parquet بمعنى comme le mot parc وكأنهم حجزوا في هذا الكولوار. où des fourches avaient été installées au sol. fourche هنا بمعنى endroit حيث لديه فتحات كثيرة. كان installé بمعنى موجود au sol.
et où l'eau ruisselait. Ruisseler بمعنى الماء يجري, pour nous éviter de nous asseoir حتى لا نستطيع حتى نتفادى بأن نجلس asseoir. Nous avions إذا même هنا le nous, وهذا le nous marque de présence de l'auteur et surtout c'est un témoignage بمعنى الكاتب هنا شاهد. Nous avions peur, لقد كنا خائفين, et d'autant plus peur, وخائفين أكثر, qu'au loin, حين من بعيد, nous entendions, نسمع, صراخ, des hurlements de souffrance, صراخ من الألم. Personne, لا أحد, n'osait parler, يجرؤ على الكلام. Quand soudain, وفجأة, vers نحو 24 heures, les policiers sont venus nous chercher. إذن la police جاءوا ليبحثوا عنا. Nous embarquions بمعنى أركبونا, لأن le verbe embarquer c'est أركب أو l'embarquement هو الركوب. إذن nous embarquions toujours دائما en silence, بصمت, les mains sur la tête baissées. إذن الرأس مطأطئ, baissé بمعنى طأطأ الرأس, et les mains والأيادي فوق الرأس. Dans les camions, إذن أركبوهم في les camions. Nous étions terrifiés, لقد كنا خائفين. هنا terrifié بمعنى كان هنالك رعب. Mais nous, ولكن نحن, ne l'extériorisons pas. extérioriser بمعنى أخرج أو أظهر. هنا le elle تعود على peur, لم نخرج هذا الخوف ولم نخرج هذا الرعب ولم نبدي هذا الرعب. Nous étions arrivés, لقد وصلنا enfin au centre de tri de Vincennes. وأردت أن أقي نفسي من l'intoxication بمعنى التسمم الغذائي alimentaire. Au rare بمعنى نادر, au rare distribution de sandwich au chocolat. التوزيع بمعنى distribution, توزيع ساندويتش بشوكولاتة, نادرا ما كانوا يوزعونه. Certains réussissaient à se procurer des bouts de carton sur lesquels on s'asseyait à tour de rôle. إذن هنالك من استطاعوا أن يجدوا quelques cartons بمعنى كرتون, لا يوجد هذا بطبيعة الحال باللغة العربية كارتون, sur lesquels, حيث أنهم كانوا يجلسون à tour de rôle, الواحد تلو الآخر بالتور, بتور de rôle, rôle بمعنى بالدور. Vendredi, إذن الجمعة 5 heures du soir, on m'appela, إذن لقد, هذا c'est le passé simple. عندما تجد هنا le on هو مبني للمجهول, لا ندري من اتصل به, هذا لا يعني بأن هذا le discours c'est objectif, بل هو discours subjectif لأن الكاتب شاهد. ليس عندما تجد le on معناه discours objectif, إنه subjectif, لأن من بداية النص نجد je, nous وغير ذلك مما يدل على وجود الكاتب وأنها تجربة شخصية. On me fait rentrer, لدينا هنا me هنا complément d'objet direct, pronom complément d'objet direct يدل على وجود الكاتب. On me fait rentrer, لقد أدخلوني dans un bureau, في مكتب. Les policiers procédaient à une vérification d'identité. إذن الشرطة قامت ب vérification d'identité للهوية. prise d'empreinte, prise بمعنى أخذوا للبصمات, d'empreinte de tous les doigts, لجميع الأصابع, de chaque main, لكل يد. et photographie des 4 faces du visage. إذا photographie بمعنى صوروا
4 جوانب face de visage للوجه. Seuls ceux qui étaient supposés appartenir au FLN devaient subir un interrogatoire torture. إذن فقط seuls ceux فقط أولئك ceux بمعنى أولئك الذين ينتمون supposé من المفترض أنهم ينتمون ينتمون إلى الأفلان devaient subir يجب أن يخضعوا إلى أسئلة تعذيبية أو أسئلة في غاية الدقة. ceux qui étaient tout juste majeurs والذين هم هدوين أصبحوا majeurs 20 ans à l'époque كانت هنالك 21 سنة في تلك الفترة. إذن tout juste majeur بمعنى كانوا حوالي 21 عام 22 عام. étaient envoyés au bled pour se battre contre leurs propres frères. إذن هؤلاء les jeunes juste majeur بمعنى كبير قانونيا بمعنى يحاسب قانونيا. étaient envoyés لقد بعثوا إلى البلاد بمعنى الجزائر ليكافحوا pour se battre contre leurs propres frères ليكافحوا ضد أشقائهم هنا يقصد بها الجزائريين. on me relâcha بمعنى تركوني حر. je rentrais au métro إذن لقد دخلت إلى المترو presque sans marque à la maison. marque هنا بمعنى بصمة أو دليل على أنه ضرب أو كان به السجن. j'avais eu de la chance